Hello mga agaw, for today's video no. So di na ta mag-intro kay excited ta mo matas kabuntagon kay kanilaging face mask lagi ta sundog-sundog man lagi no. So mao gining reality sa Pilipino kay sundog-sundog ta kung sa itong makita sa uban char pero limited lang ni atong sundog-sundog guys no kay kung unsay og kana lang makamaayo atong sundugon guys. So mao ni mga agaw. So excited jud kay ko nag matas kabuntagon gaw kay gibutangan ako ni akong naong og kanang kuan face mask ko no, so perting katawan nila gaw kay ako man gibutangan karadlukan ni akong naong tan-awon oy so muna akong gibuhat gabi bag-o ko natugaw kay akong gibutangan og kanang kape itlog og gamay nga gatas kuno hay para makuha man ning ato ang mapamapa di sa to ang dagway no kay saon man nga nagamit-gamit man lagi ta sa una unya karon kay taga na lang pangraha sige tag kanang sagkas bukid so mao ni ang nahitabo karon na anay mga mapamapa ni atong itsura kay init lagi kaing panahon. Bitaw gaw ay kana bitaw sa una man god kay nanarbaho tag syudad syempre kay para di pud ta maigno gamit pud ta mga pangpagwapa unya kay kanang abot man sa time nga wala na ta ka-afford og pangpagwapa diri na sa probinsya so mao ning nahitabo nga natubuan ta ni gamay mapa sa tong itsura so karon nangandoy ta nga makuha ni so kay pirman mo agi sa ako ang newsfeed ang katulaging mga nag DIY lagi aning face mask may tawag ani. So ako pong gi sundog-sundogaw. Kape man kuno ni og kaning puti sa itlog nya gi sagulan nato kanang kuan. Unsay tawag ani? Butangan og gatas po gamay. So ako pong gi kuano nagsarili po kong bersyon. So mo ni ila man gyud butangan og kanang tissue gaw. So ako pong gisundog unya kanang ingon sila gani bisag mga 1 hour or 2 hours na pwede ni mong bakbakaw nya kay nakatuog naman ko gaw. So nabuntagan jud ni. Nabuntagan jud intaw na ko ang face mask. So pagkamana na excited jud kaay ko gaw nga makamata kay ako na lagi nang tanggalo ni. Kay kanang gaya-gaya man lagi ta no. So may na lang may kumo sa pagsulay no kay may ni kay dili kayo mahal kaysa mo palit pa ta ng mga rejob no ka-testing man jud ko rejob sa una pero karon wala na ko ka palit-palit og rejob lagi kay magsige man mi og saka sa bukid nya init kaayo ang ako na lang ginabutang kanang bisag magbutang ta sa bukid og kanang kuan kanang sunblock kay sige man tag singot so mapas dayon so muna nga di yun maiwasan nga medyo mangitom gyud ta no basta diri tas bukid lahi man sa una nga nanarbaho ta kay lindong baya di aircon no so karon kay diri naman sa kabukiran so kanina lang walay chemical kay ato ibutang sa tong naong para way side effect ka. Ay Ginoo ko nalingaw man ko ani akong buhat gaway so kay kanilaging kuan lagi batasan sa Pilipino sundog-sundog no so dili man ni angay ikahadlok gaw kay organic man ni daw organic ang ato ang butang sa to ang dagway so padayon ta mga agaw aning atong ginabuhat no umurag kahadlok ba intang tan-awon ani akong hitsuran nga tawag ani ako mga kauban diri sa balay. Muni padayon tawa ako na kontento sa ako ang kamot ako na jud gikutsara gaw o para mulapat jud ning tissue nga akong gibutang sa kuang naong so muna ni nahuman na gid na hapit na jud mahuman gawa pa jud ko na kontento gibutangan pa jud nako kanang mga sa gilid-gilid kay para gyud mabutangan tanan wa gyud makuan ba dili gyud maligtaan ang mga dapin-dapinan sa tunawon kami na lang mahamis-hamis tigyutay ni atong dagway no sa gamay lang nga ano gasto o isa ka buok itlog o isa ka buok kape o paits na nya gamay nga gatas aw may na lang di ay og mainat-inat ni atong kulubot so mao to gaw pagkabuntag wala na gyud ko kakapigaw kay ibagnos naman ako sa kuang dagway so mao lang to gaw thank you for watching bye amping kanunay.